الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا إشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا
سیدی یا رحمت للعالمین۔ نہایت ہی قابل عزت احترام، ذی وقار، ذی احتشام علماء کرام، سناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دی مقدس سیرت طیبہ تے اج 11واں جمعہ ہے۔ مصر دے اندر قحط دا پینا اور اس قحط دا 7 سال تک رہنا اور لوگاں دا اہل مصر دا حضرت یوسف علیہ السلام دے کول آنا اور آ کے غلے دی ڈیمانڈ کرنی کہ سانو گندم دیو، سانو جو دیو، سانو منقع دیو تاکہ اسی پورا سال اپنا اور اپنے بچیاں دا پیٹ پال سکیے۔ اللہ دے نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک دن بھی نہ نہیں کی تھی۔ اس کی تفصیل میں اللہ دے فضل و کرم نال پچھلے جمعے بیان کر چکے ہیں۔ ایہوئی قحط اللہ دی قدرت کہ شام دے علاقے کنعان وچ بھی پہ گیا۔ ایک کنعان او علاقہ ہے جتھے اللہ دے پیارے نبی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام رہندے ہیں۔ ایہو کنعان علاقہ ہے جتھوں یوسف علیہ السلام دے سگے بھائی آپ نو لے کے گئے، باپ کولوں جدا کیتا گیا، اس علاقے وچ قحط پہ گیا۔ اس سارے پرا 12 بھائی سن ٹوٹل، یوسف علیہ السلام سمیت 12 بھائی۔ یوسف علیہ السلام نو تے انہاں نے کنویں اندر چھوڑ دیتا۔ انہاں کہ ساڈا پرا ہن او رہیا ہی نہیں، بچیا ہی نہیں۔ جدو قید پیا تے ابا جی دے کول آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول آ کے کہن لگے، ابا جی 40 سال لنگ گئے، تساں ساڈی کدی خبر ہی نہیں لئی کہ ساڈے کول کچھ کھان واسطے کچھ پین واسطے ہے کہ نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، میرے پترو، میں سنیا کہ جیڑا ایس ویلے مصر دا بادشاہ ہے نا، وہ بڑا سخی ہے، بڑا لج پالن والا ہے۔ منوں امید ہے کہ میرے پترو تسی او دے کل جاؤ گے نا تے توانوں خالی نہیں موڑے گا۔ سب بولیے نا، سب بولیے، بات کو سمجھ کے بولیے، یہ کڑی کے ساتھ کڑی مر رہی ہے۔ فرمایا جاؤ۔ انہاں کہا ابا جی ساڈے کل پیسے کوئی نہیں،
وہ جڑی جمع پونجی ہے نا بالکل تھوڑی ہے، تو سانوں تے اتنا لبنا ہی نہیں اتھے جا کے. فرمایا جاؤ تے صحیح، جاؤ تے صحیح. ابا جی پھر فرمایا جنہ کول ہے جے اتنا مال پیش کریا جے نہ منے تے پھر انہوں اپنا آلہ حسب تے نسب دسیا جے. انہاں دسیا جے اسی جڑے 10 آئے کھلوتے ہیں نا، اسی عام نہیں جے، اسی یعقوب علیہ السلام دے پتر آئے ہوئے ہیں. ساڈا دادا شان والا ہے، او دا نا اسحاق ہے. ساڈا پردادا بڑی عزت والا ہے، او دا نا ابراہیم خلیل اللہ ہے. فرمایا جاؤ، اگر نہ منیا اینے پیسیاں تے اینی جمع پونجی تے اگر او بادشاہ مصر نہ منیا تے لے کے جاؤ، جا کے پیش کرو. نہ مننے تے اپنا آلی حسب تے نسب پیش کرے آجے. تے جے پھر بھی نہ منیا تے پھر انہوں تسی دسیا جے جدے کول نہ ہوئے پھر دینا تے ہے جے نا. جدے کول کچھ نہ ہوئے انہوں کوئی دینا تے ہے جے نا. انہاں کیا ٹھیک ہے. سارے پرا 10 یاروانی نالوں نہ کھڑیا، جدہ نا سی بنیامین انہوں نال نہیں کھڑیا. کیوں؟ بنیامین حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یوسف تو بعد منو اے پیارا لگدا ہے، انہوں میرے کول رہن دیو. یعقوب علیہ السلام دے کول بنیامین اے 10 تے 10 پرا چلے تے پہنچے کتھے؟ مصر وچ. حضرت یوسف علیہ السلام نے بطور بادشاہ مصر دے علاقے تو تھوڑا باہر چھونیاں قائم کی دیا سن. اتھے چیکر بٹھائے سن کہ جڑا بندہ آوے انہوں چیک کرو، او دی حاجت پوچھو تے پوچھ کے تے پھر اگر اگے آن دے قابل ہوئے تو انہوں اگے آکے پہلا میں نو رپورٹ کرو، اس تو بعد آکے اس نو لے کے آؤ میرے کول. انہیں 10 تے 10 خوبصورت آخر نبوت دا نور سی نہ ویچے. یعقوب علیہ السلام دی نورانیت انہاں دے خون دے اندر چمک دی سی پئی. 10 تے 10 جس ویلے سامنے اس جگہ تے پہنچے نا تے جڑا اتھوں دا چوکی دار سی نا انہاں دا ہیڈ وہ کہنے لگا جوانوں رک جاؤ. 10 تے 10 پرا رک گئے. دوسرے جڑے او دے انڈر لوگ کام کرنے والے سن پہرے دار وہ کہنے لگے انہوں آکھی کچھ نہ یہ بڑے سونے نہیں، یہ عام کرانے دے نہیں ہو لگ دے پہ. انہوں آکھی کچھ نہ، انہوں دی گل ذرا توجہ نال سنی. وہ پہرے دار بولیا حضرت غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جڑا مصرہ لکھے ہے نا وہ بڑا قابل غور ہے. آپ نے فرمایا کہ سب تو پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اداب شاہی بھی انہوں نے سکھائے کہ بادشاہ دے کول جاؤ انہیں تیری نظر پہ آ جائے، دھیان تھوڑا سجے کھپے نہ جائے. کیوں؟ بادشاہ دے انہاں اداب اندر ایک ادب اے بھی ہے کہ بادشاہ دے چہرے تے نظر ٹکے تے پھر ٹکی روے سجے کھپے جائے گی تے بادشاہ توہین محسوس کرے گا. ایک کام نہ کرے ہو. کیوں کہ خون تے تہاڈا ایک ہی ہے نا، خون تے تہاڈا ایک ہی ہے. اسے خون نو لے کے چل دے رہو. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دے شہزادے جدوں نہ چوکی داراں دے ہیڈ تے سامنے گئے نا تے جا کے انہیں ویکھیا انہیں خوبصورت گلے رانا جوان سونے سلکھڑے تے نال دیاں نو کہن لگا. مولانا غلام رسول عالم پوری جڑا ترجمہ کیتا ہے وہ میں تانوں لگا سنا. نال دیاں نو کہن لگا آندا انہاں نو ویکھیا مینوں انج لگدا ہے پیا کہ لوں لوں ذکر الہی بولے.
इन्हां दे चेहरे वेख के मैनू पता लगदा है पिया इन्हां दा लू लू जिक्र इलाही बोले की बोले तस्बीहां ते तकबीरां पर पोशाकां तंद पैवंदी ज्यों कर हाल फकीरां कहन लगा मैनू वेख्या इंजी पिया लगदा है जिवें इन्हां दियां लिबास उते इन्हां दियां सूटां दे उते इन्हां दे पोशाकां दे उते इन्हां दियां कपड़ियां दे उते बेशुमार टांके लगे हुए ने मैं वेना वा अपनियां अखां दे नाल पिया आंदा है ते जिक्र इलाही करने वाले तस्बीहां पढ़ने वाले तकबीरां पढ़ने वाले पर वेख्या इंज लगदा है ये ते दरवेश लगदे ने ये ते फकीर लगदे ने इन्हां दा हाल कपड़े दसदे ने पे पर पोशाकां तन पैवंदी ज्यों कर हाल फकीरां ते कहन लगा ए कोई वली खुदा दे लग दे ए आम नहीं लगदे पे ए कोई वली खुदा दे लग दे जाता चौकी दारा जाता दा मतलब एक खुशाबी बोली है जाता आंदे ने तू मैनू जाता ही नहीं एदा मतलब तू मैनू पछाणिया ही नहीं तू मैनू जाता है मैनू पछाण लिया ही जाता दा मतलब है किसी दी कैफियत तो आगाह हो जाना आंदा है ए कोई वली खुदा दे लग दे जाता चौकी दारा नूर इन्हां दी पेशानी चमके ते वर्दियां रहमत ए बारा हाकिम चौकी दारा वाला ते वेखण इन्हां आया शौकत शान इन्हां दी डिठी ते नीविया नीविया शीस झुका आया जदों यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरावां वल वेख्या ना तो सारे पहरेदार झुकदे जान ये ते को अल्लाह दे वली लगदे ने इन्हां दी पेशानी विच नूर पिया चमकदा है एक आम हस्तियां नहीं लगदियां पईयां कौन हो तुसी कित्थों आए हो केड़े काम आए हो उन्हां दस्सिया जी असी मुल्क शाम दा इलाका है किनान असी उत्थों आए हैं को तुहाडा अग्गा पिछा को खानदान उन्हां दस्सिया जी असी अल्लाह दे प्यारे नबी यकूब अलैहिस्सलाम दे सगे पुत्र सब बोलिए ना सब बोलिए सब बोलिए असी यकूब अलैहिस्सलाम दे बेटे हैं सगे बेटे अच्छा तुसी दसो कि आए केड़े काम हो ओ जी साढ़े कैद साली आ गई कैद पै गया है साढ़े कोल है कुछ नहीं ते सारा इलाका बहुत कहत दे अंदर मुब्तला है लोग मुतफक्कर ने हैरान ने कि करिए की कमाइए की खाइए की ते साढ़े ते कोई मेहरबानी बादशाह सुनिया बड़ा सखी है ते असी ते इस कम वास्ते आए हैं ते जे मेहरबानी हो जाए तो उन्हें आख्या कोई रुपये नाल ले आंदे जे क्योंकि तुसां गल्ला लेना है तो वह पैसे ना लभना उन्हें आख्या जनाब साढ़े कोल थोड़े जे पैसे ने साढ़े कोल होर है ही कुछ नहीं सी बस इन्ने ही लैंदे ने चौकीदार मुस्कुरा के कहन लगा फिक्र ना करो जिंदे तुसी लगदे हो ना पे बादशाह तुहानू देगा बादशाह देगा तुहानू कहन लगे हो कितनी रकम लैके आए हो उन्हें आख्या जी साढ़े कोल कुछ नहीं चौकीदार ने पूछया जवाब
दिता याकूब अलैहिस्सलाम दियां बेटियां ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भराइयां भरावां ने। उन्होंने जदों गल सुनी ते आलमपुरी मौलाना गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह बोले, कहन लगे ये गल सुन सर नीवें कर के। जदों दी गल भरावां ने सुनी ते सर नीवें हो गए। साडे कोल ते है ही कुछ नहीं, एडे सोहणे आ खूबरू आ कड़ियल आ जवान आ, ते इन्हें आखना इन्हां कोल है ही कुछ नहीं। एक गल सुन सर नीवें कर के ते सबना नीर वहा आए, असी हत्थां थी खाली आए। और कोई पूंजी नहीं, असी पूंजी फकर ले आए। उन्हें आख्या साढ़े कोल जिहड़ी जमा पूंजी है ना वो फकर है, वो दरवेश ही है, और साढ़े कोल कुछ नहीं है। उन्हें आख्या फिक्र ना करो, बादशाह देगा तुहानू, बादशाह बड़ा सखी ते तुहाडे अल वेख के बादशाह उंज ही देना तुहानू। अच्छा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई जदों बात कर चुके, गल समझा चुके, पहरेदार कहन लगा मैं तुहाडा हाल बादशाह वक्त नू जाके सुनाना। कासद गया, पैगाम पहुंचिया यूसुफ अलैहिस्सलाम नू। उन्हें आख्या किनान दा इलाका जे, उथों 10 नौजवान आए ने, और वाकई ही वो नौजवान बड़े सोहने ने। वो आंदे ने कि असी नबुवत दे घराने विचों आए हैं, ते कहते साढ़े कोल है कुछ नहीं ते लैण वास्ते आए हैं। ते नाल ये भी आंदे ने कि साडे अब्बा जी याकूब अलैहिस्सलाम ने बादशाह वक्त उसनू सलाम भी भेजिया है। ते नाल उन्हें ये आख्या है, ये बात भी बड़ी काबिल गौर है, तफसीरुल बयान में अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह लिखते हैं, फरमाते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम कहन लगे मेरे बेटियों जाओ, नाले तुहानू मिलेगा ते हो सकता है इसे बहाने मैनू यूसुफ मेरा मिल जाए, इसे बहाने मैनू मेरा, तुसी जाओ ते तुहानू माल मिले, ते तुहाडे जान नाल हो सकता है इसे बहाने मैनू मेरा यूसुफ मिल जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम तक रिपोर्ट पहुंची। हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जदों वेख्या ना इस हाल नू, कैफियत नू, ते आप दियां अखां विच हंजुआं दियां नारां जारी हो गई। आपने फरमाया ये मेरे भाई ने जिहड़े आए ने। वो नाल दे पुछण लगे कि जनाब तुसी रोए क्यों हो? फरमाया ये मेरे सगे भरा ने जिन्हां दी कासद खबर दे के गया है, ये मेरे ओही भाई ने कि जिन्हां ने मैनू कुएं दे अंदर सुटिया सी, मेरे ओही भाई ने जिन्हां बाप अगे जाके गलत बयानी की थी और जाके कहन लगे कि उन्होंने भेड़िया खा गया है। ये मेरे ओही भाई ने जिन्हां ने खोटे दिरमां नाल मेरा सौदा किया, मैनू वेचिया, ये मेरे ओ भाई ने। उनाल दे पुछण लगे हजूर तुसी की करोगे, अपने भरावां नाल सलूक की करोगे? उन्हें आख्या जो तुसी अपने भरावां नाल सलूक करदे हो ओही मैं करांगा। दसो तुसी की करदे हो अपने भरावां नाल सलूक? उन्हें आख्या जी असीं ते हुस्ने सलूक नाल पेश आउंदे आ। फरमाया फिर तुसी हुस्ने सलूक नाल अपने भरावां नाल पेश आउंदे हो, ते मैं ते नबी दा लाडला, वो भी नबी दे पुत्र ने, ते मैं अपने भरावां नाल उंज ही पेश आवांगा जिवें नबूवत वाले पेश आउंदे हुंदे ने। उन्हें आख्या हजूर इन्ना जुल्म उन्हें कीता तुहाडे ते तुसी इन्ना अच्छा सोचदे हो उन्हां दे बारे च? फरमाया तुम्हारे मामले अपने हैं, नबूवत के मामले अपने हुआ करते हैं। ऊंचा बोलो ना सुभान अल्लाह। तुम्हारे मामले अपने हैं, नबूवत के मामले अपने हैं। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़ारो कतार रो रहे। आपने फरमाया कि जिस जगह ते मेहमान खाना है
उत्थे बिठाया जाए, खूब खिदमत की जाए। 3 दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बेमिसलो बेमिसाल खिदमत करवाई अपने भाइयों की। किन्ने दिन? बोलो किन्ने दिन? 3 दिन बड़ी खिदमत करवाई। जदों 3 दिन गुजर गए ना, फरमाया कि अब उनको शाही मेहमान खाने में पेश किया जाए। ये तो आम मेहमान खाने थे ना, आम मेहमान खाने जहां हर मेहमान आके ठहरता था। अब जो शाही मेहमान खाना है ना, उधर उनको पेश किया जाए। शाही मेहमान खाने च भाई आ रहे ने ते यूसुफ अलैहिस्सलाम कासिद को पूछते ने, मैनू जरा ये दस उन्हां दे आउण तो पहला कि उन्हां दा लिबास कैसा है, उन्हां दा लिबास कैसा है। हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम नू कासिद जवाब देंदा है कि लिबास अच्छे ने, लेकिन उन्हां लिबासां उत्ते टांके लगे ने मुख्तलिफ कपड़ियां दे, रंग बरंगे, ते लगदा है माल कोल नहीं, रुपया पैसा कोल नहीं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमान लगे, ये भी हम बंदोबस्त अपने भाइयों के लिए कर लेते हैं। पोशाकां इस वास्ते पूछियां ना कैसियां ने, ताकि बंदोबस्त किया जाए। जदों शाही मेहमान खाने पहुंचे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने तख्त दे पर्दे दी ओट विचों अपने भरावां नूं आउंदियां वेंदे ने पे। ये वही मेरे भाई जेड़े मैनू कंधियां ते चुक के लै गए और मेरे नाल आ सलूक कीता। आप दियां अखां विच मुसलसल आंसू ने, मुसलसल आंसू। हुण अल्लाह दा कुरान फरमांदा है, जेड़ी मैं आयत करीमा खुतबे विच तिलावत की थी, अल्लाह दा कुरान फरमांदा पिया। सुनिए, पारा नंबर 13 सूरा यूसुफ और इसकी आयत नंबर 58, आयत नंबर 58। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर फरमाया वजा इख्वतु यूसुफा फदखलू अलैहि फअरफहुम व हुम लहू मुनकिरून। अल्लाह दा कुरान फरमांदा है वजा इख्वतु यूसुफा फदखलू अलैहि फअरफहुम व हुम लहू मुनकिरून। अल्लाह दा कुरान फरमांदा है, रब्बुल आलमीन ने फरमाया जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे सामने जदों ये 10 ते 10 बाई गए ने, जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सगिया भरावां नूं पछाण लिया है। लेकिन इन्हां दी तवज्जो हुई यूसुफ अलैहिस्सलाम वाल, लेकिन तवज्जो करन दे बावजूद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं पछाण नहीं सके। क्यों पहचान नहीं सके? वो जड़ा पर्दा सी ना, वो जड़ा इन्हें काम किया यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल कुएं वाला, वो जड़ा एक पर्दा सी, अल्लाह दा हुक्म सी ना, एक पर्दा सी। उस पर्दे की वजह तो, उस रुकावट की वजह तो ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं पछाण ना सके। लेकिन एक एक कदम उठा के जदों यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई मेहमान खाने शाही के अंदर पहुंचे ने ना, ते आपने पर्दा उठा के तकिया ते आपने पहचान लिया। फिर हुस्ने यूसुफ जदों इन्हां दे सामने आया, ये फिर भी पहचान ना सके। उसकी वजह वो पर्दा है, वो रुकावट है, वो पर्दा जो हायल था उसकी वजह से पहचान ना सके। वरना हुस्ने यूसुफ तो इतना बेमिसलो बेमिसाल है, बाकमाल है, वो कायनात का तिनका भी देख ले तो कुर्बान हो जाए। वो तो कोई तिनका भी देख ले तो वो कुर्बान हो जाए। इसलिए ये फल काटते काटते छठा जुमा, आज तो 11वां है ना, वो छठा जुमा याद करें। फल काटते काटते अल्लाह का कुरान फरमाता है
ان عورتوں نے قطعنا ایدیہن اپنے ہاتھوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا تھا، اپنے ہاتھوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے شاہی مہمان خانے دے اندر ٹھہرایا اپنے سگے بھائیاں نو، اور ٹھہرا کے آپ خود انہاں دی خدمت دی نگرانی فرمان دے رہے۔ جملہ نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ جو انہاں دی خدمت سی اس دی نگرانی حضرت یوسف علیہ السلام آپ کر دے رہے، بادشاہ وقت نگرانی کرتے رہے۔ کھانے کا ٹائم تھا تو نگرانی یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں، پانی دینا ہے تو نگرانی یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں، اور جو تقسیم کرنے والے ہیں، دسترخوان لگانے والے ہیں، پھر کھانا اوپر چننے والے ہیں، ان سب کی نگرانی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام خود فرما رہے ہیں۔ اچھا انہیں سارے پرا 10 دسترخوان دے بیٹھے سن تے حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہ پردے دی اوٹ وچوں ساریاں گلاں سن دے سن پہ، پردے دی اوٹ وچوں ساریاں گلاں سن دے سن پہ۔ ایک بولیا کہن لگا یہ خورے ساڑی خدمت تاں بہت ہی کر دینے پہ کہ ساڑے کو بڑا مال ہونا ہے تے اساں واہ گلا خریدنا ہے تے روپیے انہوں چوکھے دے کے جانے۔ یہ خورے اس واسطے یہ بادشاہ جڑا نا ساڑی خدمت بہت ہی کرتا ہے پیا۔ تے جڑا بچوں پرہا سی نا شمعون وہ بولیا نہیں اس وجہ تو نہیں، یہ جڑا ساڑیاں جوانیاں تے ساڑیاں پیشانیاں وچ نور پہ چمکتا ہے نا، او دی وجہ تو بادشاہ نو ساڑے تے بڑا ایک رحم آ رہا ہے، تے بادشاہ ساڑی وہ کوالٹیز ویکھ کے نا ساڑے اتے ترس کھا کے تے سانو عزت دیندہ پیا۔ تیسرا پرا بولیا انہاں کہ نہیں یہ دو میں گلا نہیں، یہ بادشاہ ساڑے نال اس واسطے سلوک چنگا کردہ پیا کہ اسی نبی دے پتر ہاں، اسی نبی دے بیٹے ہیں اس واسطے کردہ ہے۔ چوتھا بولیا نہیں اس واسطے بھی نہیں، انہوں کی پتہ بھی اسی نبی دے پتر ہیں، انہوں کی پتہ اسی نبی دے پتر ہیں، اس واسطے ساڑے نال بہتا کردہ پیا حسن سلوک نہ پیش ہوندہ پیا کہ ساڑے کپڑے میلے کچیلے پھٹے پرانے پیوند لگے، تے ہو سکتا ہے اس وجہ تو بادشاہ ساڑے تے ترس کھاندہ پیا تے ساڑی خدمت بہت ہی کردہ پیا۔ اگلا پرا بولے انہاں کہ نہیں اس واسطے نہیں، ساڑے تے انجی انہوں رحم آ گیا ہے پیو ملک شام او دا علاقہ کنان کیا سالی پہ گئی، چلو جی میں ایتھے لوگ پہ کھاندے نے تے میں سکھیاں میرے کیڑا خزانے چ کمی ہوندی ہے بھئی تے چلو انہاں نوں بھی دیو۔ ہر پرا اپنیاں قیاس رائیاں تے یوسف علیہ السلام جیویں پراواں دیاں گلاں سن دے نہ پہ اتھرو ڈول دینے پہ، جیویں پراواں دیاں گلاں سن دے نے اتھرو ڈول دینے پہ۔ بالآخر یوسف علیہ السلام نے پردہ اٹھا کے سامنے آئے، فرمایا میرے بھائیو میں انہاں کسے گلاں دی وجہ تو تواڈے تے نہیں میں ترس کھاندا پیا، اے جو تسی گلاں کر دیو پہ میں اس وجہ تو نہیں کرتا پیا، انہاں وچوں کوئی گل ایسی نہیں۔ اینی گل کر کے یوسف علیہ السلام پھر چلے گئے۔ انہاں نوں کی پتا ہے کہ ساڑا بھرا ہی ساڑے کول آوندا پیا، اللہ دا قرآن فرماندا ہے یہ نہیں پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے پتا کہ میرے سگے بھائی نے۔ اگلی بات اور قابل غور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بیٹے حضرت منشا، حضرت دو بیٹے سن آپ دے زلیخا وچوں، ایک دا نام سی منشا، اس نے فرمایا کہ ہون تو شاہی امامہ سر تے رکھ، شاہی لباس پہن، شاہی پٹکا بن، تے بادشاہ دا پتر بن کے نا تے اس جگہ تے آج جتھے اے مہمان 10 تے 10 بہ کے کھانا کھان دینے پہ۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے پتر منشا نو بھیجیا تاکہ چاچیاں دے سامنے آئے
تایاں دے سامنے آئے. جدوں یوسف علیہ السلام دا بیٹا سامنے آیا نا، مولانا عالم پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر بولے اللہ اکبر. منشا پوچھن لگا ابا جان اے کون ہے جنہ کل مینوں اس طریقے نال بھیج دیو، شاہی لباس پہنا کے بھیج دیو پے، شاہی امامہ پہنا کے بھیج دیو پے، اسی طریقے نال بھیج دیو جویں پتہ لگدا کوئی بادشاہ دا شہزادہ آیا ہے، اسے عالم دے اندر بھیج دیو پے. تو مولانا غلام منصور رحمت اللہ علیہ فرماندے نے وہ منشا کہن لگا منشا عرض کرے یا حضرت اے کون کتھائیوں نال جنہ دے ایڈی شفقت تے خدمت ادب ادائیوں. حضرت یوسف علیہ السلام بولے فرمان لگے اے فرزندہ اے میرے بھائی. یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے منشا نو کی فرمان دینے اے فرزندہ اے میرے بھائی تے باپ میرے دے اے پیار ارے اے دادے پاک تیرے دے نقشے. اے پترا تیرا دادا یعقوب علیہ السلام ہے، اے انہاں دے نال انہاں دیاں شکلاں رل دیاں نہیں پئیاں. کتے غور تے کر دادے پاک تیرے دے نقشے آن ڈگے دربار ارے گل گلزار خلیل اللہ دے تے عالی قدران والے. اے پترا اے تیرے ابا جی دے بھائی نہیں، تیرے دادے دے نقشے نہیں، تیرے دادے دے نقشے نہیں تے تیرے پردادے جناب ابراہیم علیہ السلام دے باغ دے پھولنی. یہ کون دس دینے پہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کنوں اپنے بیٹے منشا نو تے فرمان دینے اے او نہیں جنہ مینوں گھر پدر تھی پدر آندے نے باپ نو اے او میرے پائی نے جنہ میرے باپ دے کروں میں نو کڑے آسی تے چوک کے لے گئے تے کمیں دے اندر سٹے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے نو دستے نے پہ اے او میرے بھائی نے جنہ میں نو گر پدر تھی تے دتے دیس نکاح لے تے پیت انانو دینا کوئی. اے میرے پترا پیت انانو دینا کوئی تے اے میں حکم الہی خدمت کر جو تُوں کر سکنا ہے تے کری نہ کوئی کوتاہی. پترا ہو سکتا تینوں کول بٹھا کے آکھن کدا پتر ہیں ابے دا نا کیا تیرے ابا جی کتھوں آئے سن ایتھے آگے بادشاہ بڑھے نے پتر پیت کسے نہ دیں اللہ دا حکم اے یا اللہ دا بولی اللہ دا حکم اے یا بیٹیا اس طرح نہ کریں. تے سارے بھائی مل کے کہنے لگے بادشاہ
किन्ने दिन हो गए ने सानू आया, असां खा भी लिया है, असां पी भी लिया है, सानू लिबास भी लभ गए ने, असी बिल्कुल हर लिहाज नाल बादशाह तेरी सखावत दे झंडे हर पासे लगे वेखे ने, हुण मेहरबानी कर साडे ते, हुण साडे ते शफकत कर, बड़ी दूरों आए आ। नाले याकूब अलैहिस्सलाम तुहानू सलाम भी देंदे सन ते असी भी तुहाडी बारगाह विच आए होए आ, मेहरबानी करो सानू माल दिता जाए, सानू मता दिता जाए, सानू खान वास्ते कोई दिता जाए जेड़ा असी लैके अपने इलाके अंदर जाइए। सारे इलाके वालियां नू पता है ये भाई 10 ते 10 जेड़े ने ये गए ने बादशाह मिस्र दे कोल, उहदे कोलों मंगण वास्ते गए ने। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आउण वालिओ मुसाफिरो तुहानू होर तखीर ना दी जाएगी, तुहानू होर मजीद लेट ना किया जाएगा, तुहानू इत्थे बिठाया नहीं जाएगा। हुण तुसी खुश हो ना? कहन लगे असी खुश हाँ। फरमाया लियाओ जमा पूंजी जेड़ा माल लेना जे, उन्हां कोल जिन्ना है सी उन्हां सारा बादशाह नू पेश कीता, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू पेश कीता। वो थोड़ी जी वो माल वेख के जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर रोन लग पे, कदी ओ वक़्त कदी आ वक़्त। यूसुफ अलैहिस्सलाम दियां अखां विच हंजुआं दियां नारां जारी हो गईयां। यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर बड़ा रोए। वो मुसाफिर पुछण लगे कोई इन्ना बादशाह किसे ते रहम ते नहीं ना करदा, कोई इन्ना तरस ते नहीं ना खांदा, की पता है उन्हां नू ये बादशाह नहीं है साडा सगा भाई है। आपने वजीर खजाना नू हुक्म इरशाद फरमाया इन्हां दसानू एक एक ऊंट आला नस्ल दा ते उत्ते गंदम जौ खजूरां मुनक्का हर तरह दा फल लद के ते इन्हां दी जेड़े वो जमा पूंजी पैसे ने जेड़े इन्हां खजाने विच जमा करान वास्ते दिते ने ए ओ भी लै लो, इन्हां दे उस माल दे विच रख दिया जे। पैसे भी जिहड़े दिते ने उस माल दे विच रख दिया जे। जदों ऊंट तैयार हो गए ना तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ते उन्हां दे भाई सारे इकट्ठे बैठे ने, वो अजे भी नहीं पछाण सके भी ये साडा भरा है। आपने फरमाया तुहानू एक गल पूछा? उन्हें आख्या बादशाह सलामत पूछो। आपने फरमाया तुहाडे अब्बा जी दा की नाम है? तुहाडे अब्बा जी दा की नाम है? उन्हें आख्या जी साडे अब्बा जी दा नाम है याकूब। उन्हां दा मनसब की है जी? वो अल्लाह दे नबी ने। अच्छा तुसी किनान विचों आए हो, तुहाडे अब्बा जी दा नाम याकूब है। अच्छा ये दसो तुसी भरा किने हो? दसो भाई किने हो? उन्हें आख्या जनाब असी भाई हाँ 12। वो एक जेड़ा सी ना वो बस असी उन लैके घरों गए तो वो रस्ते विच वो बघियाड़ आ गया, उन्हें उन्होंने खा लिया ते गया दुनिया तो टुर। फरमाया बाकी किन्ने बचे? उन्हें आख्या जी 11। फरमाया फिर तुसी 10 क्यों आए हो? बचे तुसी 11, फिर 10 आउण दी वजह? उन्हें आख्या जी वजह ये वे और जदों दा वो भरा साडा टुर गया है ना ते अब्बा जी नूं बड़ा प्यार सी उहदे नाल, उहदा नाम यूसुफ सी, अब्बे नूं बड़ा प्यार सी उहदे नाल। ते जदों दा ओ वफात पा गया ना जी, उदों दा अब्बा जी फिर बिनियामीन नूं अपने कोल ही रखते हैं यूसुफ की जगह ते। बिनियामीन दा वसा नहीं खांदे क्योंकि एक उन्होंने ठोकर लगी है ते हुण दूजा वो ऐसा काम नहीं करना चाहते जिदे नाल बिनियामीन भी इत्थों निकल जाए। फरमाया अच्छा तुसी बिनियामीन नूं क्यों नहीं लियांदा? इस वजह तो कि अब्बा जी दे कोल ने? है जी बिल्कुल। उन्हें आख्या हुण गल ये वे कि माल मिलेगा जिन्ना आखो ओना मिलेगा पर इंज नहीं लभना।
اے اونٹ لے جاؤ یہ تواڈے تیار نے یہ لے جاؤ تے جدوں مک جان پھر آ جاؤ پر ہون بنیامین نو نال لے آنا پئے گا وعدہ کر دے ہو انہاں آکھیا جی بالکل انہاں آکھیا انج نہیں وعدہ میں لینا تواڈے کول اے جناب کیویں لینا جی انہاں آکھیا قرآن اندازی ہوئے گی جدے نا قرآ نکلیا او پرا تواڈا روے گا میرے کول بولو تے صحیح جدے نا قرآ نکل آیا او پرا روے گا میرے کول تاکہ تہانوں بھی پتہ ہوئے کہ اساں جانا ہے اور کوئی نہیں دے پرانوں دے لین آؤ گے نا تے بنیامین لیاؤ گے تے پرا لے جاؤ گے تے جے بنیامین نہ آیا تے پھر اے پرا نہیں یہ لبنا انہاں کیا جناب پکا وعدہ فرمایا پکا او قرآن اندازی کیتی تے قرآن نکلیا شمعون دینا اس شمعون پتہ کون سی میں دسیا سی تو ان 2 جمعے پہلے شمعون او سی کہ جس نے مشورہ دیتا سی کہ یوسف نو قتل نہ کرے آجے جے اکھاں تو ہٹانا ہی چاندے ہو نظرہ تو دور ہی کرنا چاندے ہو تے خدا را یوسف نو قتل نہ کرے آجے بلکہ اس نو میرا مشورہ ہے کہ قتل کرنا بہتر ہے کہ انو کمیں وے چھوڑ دیو قتل نہ کرے آجے اس شمعون او سی شمعون نے آکھیا کہ میرے نا کڑا نکلے ہے میں بادشاہ وقت دے کو رہن واسطے تیار ہاں میں رہن واسطے تیار ہاں باقی سارے اونٹ لے کے چلے گئے تے شمعون رہ گیا بادشاہ سلامت دے کول جدو شمعون ایتھے ٹکیا نا انہیں بڑی کوشش کی تھی بادشاہ دا سراغ لان دی لیکن یوسف علیہ السلام نے کارکنان دی تربیت ایسی کر چھڑی سی نا وہ بیٹے منشا نو بار بار پوچھے کتوں آئے ہو ایتھے کے میں آئے ہو انہاں کیا ساڑا کارتے نہیں ہوئے تھے لیکن اسی جتھوں میں آیا اے میں نہیں ہوں دسنا دے کار ساڑا ایتھے نہیں سی اے تے گالے پکی پر میں اگلی گال نہیں ہوں دسنی پاویں جو دل کر دائی کر میں نہیں ہوں دسنی انہاں کیا پھر کتوں پوچھا انہاں کیا بادشاہ کو پوچھ لے بادشاہ کو پوچھ لے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو شمعون گیا تو جا کے کہن لگا کچھ راز دیاں گلاں نہ کر لئیے بہ کے کوئی رازوں نے آز دیاں گلاں کو کر لئیے آپ نے فرمایا کر انہاں کہا جی منوں کو تواڈے وچوں کو خوشبو ہوندی ہے بھئی تواڈے وچوں مینوں کوئی خوشبو ہوندی ہے بھئی جدوں تسی ساڈے کول کھانے واسطے آئے سو ادوں بھی خوشبو آ رہی سی ہن میں تواڈے کول آیا تے ہن بھی خوشبو آ رہی ہے پر شمعون نو پتہ نہیں سی نا کہ اجے تے حبیب اللہ اگے آن والا حبیب اللہ تے اجے اگے آن والا اجے ماں دے شکم انور وچ اللہ دے حبیب تشریف نہیں لے آئے عالم روا خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال مہکدا ہے پیا تے جدوں اماں دے ویڑے آئے نے ادوں سارا کمرہ کی سارا گھر کی سارا مکئی خوشبودار ہو گیا تے جدوں اماں حلیمہ لے کے آئے گئیاں نے سارا قبیلہ بنو سعد ہی خوشبودار ہو گیا تے جدوں جوان ہوئے نے جدر جدر جاندے سن خوشبوماں دستیاں سن اج محبوب ادھروں لنگ کے گئے آؤ ایک مصرع پڑھ لئیے تاکہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی ذکر ہو جائے جتنوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لانگ دینے شمعون کہنے لگا یوسف جتھے بہنا ہے جتھوں اٹھنا ہے تیرے بدن وچوں خوشبوآں ہوندیاں نے پر ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا شان ہے وے عبداللہ دا چن ہے ذوق عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتوں لنگ دا گیا رنگ لوں
لوندا گیا مل کے ذرا باواز بلند مسجدی فضا گونج جائے عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن عبداللہ دا چن دکھیاں والیوم عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا مل کے عبداللہ دا چن دکھیاں گیا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا اے محبوب کل سونا ختم رسول اے محبوب کل سونا ختم رسول جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا عبداللہ دا چن دکھیاں جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا جنہ دے ویڑے آوے 8 دن متواتر مسلسل لگاتار خوشبوئیں آؤندیاں رہن جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا جتھوں لنگ دا گیا رنگ لون اللہ اکبر اے جتھوں میں چھڑیا نا شمعون دی گل تو اتھوں انشاءاللہ اگلے جمعے نہیں میں شروع کرانگا اگلے جمعے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واسطے کہ 18 ذی الحج نو اج کنی ہے چاندی جی اج 13 چاندی 18 چاندی نو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی اس واسطے اگلا جمعہ شانو شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ اس تو بعد پھر اس ٹاپک نو شروع کریں گے وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ گرامی قدر آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء علماء ثناخانہ نشری لہان قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں پیرکاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ